ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା ଯେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୂତଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ତୁମେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ, ହାଲେଲୁୟା, ତୁମେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ନାଇଁ ଯେବେ ପାଇଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ଟାଇମ୍, ମୋର କ'ଣ ସମୟ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲିରେ ଅଛି, ଏମିତି କେବେ କହିଛନ୍ତି କି? ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କାଲି କ'ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, ଏମିତି କେବେ କହିଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ, ଯାହା ବି ଜଣେଇବ, ସେ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପୁସ୍ତକରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ଶୁଣିଥିବେ କି, ମୁଁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କ'ଣ ଶୁଣିଥିବେ କି? ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହାଲେଲୁୟା, ହେଲେ ପାରୁସି ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶୁଣିବେ କି ନାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପାରୁସି ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ରହିବ? ଖାମ୍ ଖିଆଲ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାମ୍ ଖିଆଲରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଖାମ୍ ଖିଆଲ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ହାଲେଲୁୟା, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାକୁର୍ତ୍ତି କରିବା, ବାକ୍ୟ ପଠେଇବେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन को प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन। हालेलुया। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। कहते माग तुमको दिया जीव। हालेलुया। एमती गीत गाउथे माने सेटा कौ प्रकार गीत गाउथे कि जना पड़े ना। हालेलुया। विश्वास रखा को हम। हालेलुया। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। दुआर को आघात करले दुआर मध्य खोला जीव। आम प्रार्थना से शुणवे। संकट समय आम प्रार्थना करले आम प्रार्थना से शुणवे। हालेलुया। प्रार्थना कर अभ्यास रहीबार अछि। आसक्त प्रार्थना, उद्योगी करी प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थनार अभ्यास रहिबा नाही। क्या कहले 5,000 देलु, 5,000 देलु, कष्ट आसला माने जमा से प्रार्थना एते आमको नहीं मालूम। 10,000 टी देल ना, 10,000 दे हम ना। हल गाड़ी वाले रख दिया, 10,000 दरकार है। प्रार्थना करनो। हालेलुया। प्रभु कहते मागो तुमको दिया जीव। मागो, मागिकी देखो। हाँ 10,000 प्रभु देदेवे। हाँ 10,000 भी दे पारे ना, से बहुत दीनहीन लोक ना, दे पारे कि 10,000 कौटी आणवे। हालेलुया। 10,000 कौटी आणिकी देवे, बाकी करके देवे कि एमती आका मन थाए। से किसी जदि प्रॉब्लम है क्या कहले मागिबा, नहले सुना दिले रखिदेवा। दे मत पैसा दे, मु कष्ट संभाली पारुनी। से कष्ट समय रे प्रार्थना करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह को। कष्ट समय रे प्रार्थना करो। टीवी दिले मध्य टीवी रोक मत पैसा दे 10,000।
आमेन हालेलुया। किंतु संकट समय रे प्रार्थना करला दाऊद, संकट समय रे, विपद समय रे, दुर्भिक्ष समय रे परमेश्वर उत्तर देले ना देई नांदी? हेलो, देइछन ना देई नांदी? देइछन, देइछन, वाक्य पठाइछन्ती। हालेलुया। समस्या रे थी प्रार्थना करबा समय वाक्य पठाइछन्ती, अंधकार रो आनिकी आलोक को आनिछन्ती। हालेलुया। एमिति असुविधा आज्ञा मो मुंड खराब हो गला, मते किछि मुंडर पसिला नाही, बाकी कर दिली। वाक्य तो लेखा है बहुत प्रभु को दास माने जिते बेले मुंड काम करनी, जिते बेले कौन सी प्रकार उपाय नहीं, सेते बेले प्रभु को देखिछन्ती। हालेलुया। इस्राएल लोक मान मिस्र देश बाहर की जीवा समय रे पछपटे शत्रु समूह, सामना पटे नाली समुद्र। हालेलुया। पछपट को जीवे कहले शत्रु माने मारिदेवे, सामना पटे गले समुद्र बुड़ी की मरीजे। हालेलुया। एबे कौन करले? निजे सुसाइड करी मरले कि पछ को देखिले नहीं कि सामना को देखिले नहीं कि ऊपर को देखिले। हालेलुया। जितेबेले ऊपर को देखिले समुद्र दुई फाड़, जोर से somebody से हालेलुया। पछ को देखी मरी दांदे, सामना को देखी मरी दांदे, माने याडे साडे न देखी देखिले समय रे प्रभु तुम बिना मोर गति नहीं। हालेलुया। ऊपर को देखिले, ऊपर को देखिले, जितेबेले प्रभु को पटे देखिले, परमेश्वर को पटे देखिले, समुद्र रास्ता छाड़ देला, समुद्र दुई फाड़ हो गला, शुष्क भूमि रे से माने चलिले। हालेलुया। सुख सागर। बोलो यीशु मसीह को।